So start Dakshinamurti Stotram, Dhyana Shlokaha. We will chant together that 7 mantras or verses. Then we will learn 5 mantra of Dakshinamurti Ashtakam. मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् वर्षिष्ठान्ते वसदृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रावटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। Hari Om. Now Dakshinamurti Ashtakam by Sri Adi Shankaracharya ji. It has a lot of tune. This tune, what I am going to teach you, composed by this very body, and my Acharya was very happy to listen to that. विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यम् निजान्तर्गतम्. Okay. विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यम्. Because this is a one word, you can't split it. विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यम् निजान्तर्गतम् निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतम् यथा निद्रया यथा निद्रया. Say again. विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरे तुल्यम् निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतम् यथा निद्रया. Clear? Are you feeling a little bit tough? Is it not beautiful to you? Means if you listen to it, this is Shardula Vikrita Chandas, but it's wonderful. Yas sakshat kurute prabodha samaye. Yas sakshat kurute prabodha samaye. Swatmanamevadvayam Swatmanamevadvayam Tasmai Shri Guru Murtaye Tasmai Shri Guru Murtaye Nama idam Sri Dakshina Murtaye Sri Dakshina Murtaye. How many of you are feeling little tough? Can you please switch on your video? Usha Amma, is it The okay? tunings are little different. Huh? Yes. See, Swamiji, almost I have it. we are learning together. So I expect, little bit higher and higher we will go every day by day. Okay, I'm trying to simplify it. Swamiji, I don't have it. Huh? I Why don't you have don't this. have it? Amma, in the I group don't I know. have sent it. In PDF, it is not there. Only Dakshinamurti Stotram is there. Oh, impossible. Vishwam Darpana Drishyamana Nagari, it should be there. Not there. Amma, it should be there. It's not there. I have seen, Swamiji. Just I'm checking it. Amma, wait. Vishwam Darpana Drishya Vishwam Darpana Drishyam Vishwam Darpana Drishyamana Nagari Vishwam Darpana Drishyamana Nagari Tulyam Nijantargatam Vishwam Darpana Drishyamana Nagari Tulyam Nijantargatam Pashyannatmani Mayaya Pashyannatmani Mayaya Bahirivodbhutam Bahirivodbhutam
यथा निद्रया, यथा निद्रया, यः साक्षात् कुरुते, यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये, प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्, स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम्, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम्, श्री दक्षिणामूर्तये, श्री दक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो, little bit tough this stotram, I know. Okay, so I am with you, don't worry. Bijasyantarivangkuro jagadidam, jagadidam, idam jagat बीजस्य अंतरी, अंतरे इव अंकुरः। So this is the thing. Bijasyantarivangkuro jagadidam prang. You have to know where you have to give the pause. That is the technique of chanting. So take a pencil, that when I am giving the pause, you give it. Bijasyantarivangkuro jagadidam prang nirvikalpam punaha. Actually, prak nirvikalpam, but with the sandhi it is becoming prang nirvikalpam punaha. So, vijasya antarau iva ankuraha jagat idam prak nirvikalpam punaha. Bijasyantarivangkuro jagadidam prang nirvikalpam punaha. Logically, you can't break prang and nirvikalpam, because then you have to use prak. But I am sure that after doing some practices, the pause will be shortened. Bijasyantarivangkuro jagadidam prang nirvikalpam punaha. That is the actual. Okay. Bijasyantarivangkuro jagadidam prang nirvikalpam punaha. Maya kalpita desha kala kalana. You can't break it, huh? That is why I have given so many months, as you can very much habituated with pronouncing all such Sanskrit words. Maya kalpita desha kala kalana vaichitriya chitrikritam, vaichitriya chitrikritam
मायावीव जृम्भय त्यपि महा मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वय स्वेच्छया। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। If you, I just want to beg pardon from you. I want to listen from everyone else right now. I want to check it that whether I need to change the tune or anything else. Please help me. Yes, Nikita, tell. Swamiji, in this verse, the first line, when we say Jagadidam Prang, we say Prang or Pranga. No, Is it full G? only prang, no ga. This is not under Krishna Yajurvedya. Only Vedic mantra, Anushvara has ga pronunciation. Only in Veda. This is not Vedic mantra. This is composed by Adi Shankaracharya ji. This is normal stotra. There means ka, kha, ga, gha, wa. That wa will be pronounced as it is. Okay. Please try. Prang. Prang. If I say in English, P-R-U-N-G, prang. Now your new generation people knows prank. No ga afterwards, no ga afterwards. It's prang. Okay. Okay. Let's don't be shy. Start. Nikita, your name is first. First Nikita, then Jetli ji, then Usha Amma, then Agarwal ji, then Shushmita Amma, then Vimla Amma, Anshu Amma, Sushmita Mota Amma, Pratima Agarwal Amma. হ্যাঁ সুস্মিতা আম্মা আমি বুঝেছি তোমার কাছে নেই ঠিক আছে ওকে নিকিতা প্লিজ विश्वं दर्पणदृश्यमाना नगरी तुल्यं नितान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिबोधभूतं बोध नहीं बोध half the बहिरिवोधभूतं यथा निद्रया साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं द्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये. Good. The tune was right. Your network is something disturbed, you know. Yes. Sandhya ji. बीजस्यान्त्रिवाङ्कुरो जगदिदं बीजस्यान्तरि बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ् निर्विकल्पं पुनः
माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम् Wonderful. मायावीव विचिन्वयन् मायावीव विचिन्वयत्यपि महायोगी Vijrimbhayatyapi maha. Vijrimbhayatyapi. Vijrim. Vijrimbha means Vijrimbhayatyapi. yawning. Vijrimbhayatyapi. Yetliti, 1 minute. I will give you the chance. Please mute it. Yes. मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये. Wonderful. You picked up. Jetli ji, please. First one. Yes. विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः Nidraya. साक्षात् Nidraya. यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री अरे एक दक्षिणामूर्ते मिनट. कहाँ से नमः लेके आए? नमः नम इदम. नम इदम Yes. तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्ते Good. Usha. बीजस्यान्तरि अच्छा एक मिनट. उषा अम्मा. उषा घोष अम्मा. Okay. Agarwal ji. Unmute yourself. I can't hear. First or second, Swamiji? Second. बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ् निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् 1 minute. Vaichitriya. वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भ्यत्यपि महायोगी वयस्या. Agarwal ji. Maya Viva. मायावीव Bas. विजृम्भ्यत्यपि Bas. Vijrimbhayatyapi. विजृम्भयत्यपि The thing is Vijrimbhayati api. This is the word. Okay. Vijrimbhanam means yawning. We before sleep, when sleep comes, yawning is Vijrimbhanam. So Vijrimbhayati api. So tyapi. Vijrimbhayatyapi. विजृम्भयत्यपि. No, Bhayatyapi you have to say. You can't say Vijrimbhayatyapi. विजृम्भयत्यपि. Good. You please chant 10 times this one. Chant with me. Okay. Vijrimbhayatyapi. विजृम्भयत्यपि. Vijrimbhayatyapi. विजृम्भयत्यपि. Vijrimbhayatyapi. विजृम्भयत्यपि. Vijrimbhayatyapi. विजृम्भयत्यपि. Vijrimbhayatyapi. विजृम्भयत्यपि. Yes, 10 times is completed. You heard 5 times. It is also learning. Okay, chant.
मायावीव विजृम्भत्यपि No, no, महाइव no. It will मायावीव slowly, slowly. Mayaviva vijimbayatyapi maha. See, this is the benefit of tune. The tune will pull you, you know. Mayaviva vijimbayatyapi maha. It's like, you tune know, is not coming, dancing. Swamiji. Sorry? Tune is not coming. Tune is not coming. Okay, no need. Mayaviva vijimbayatyapi. You please give stress on bhayatyapi. Everything will be over. See. मायावीव विजृम्भत्यपि Vrijim, Vijrim. Please check. महायत्यपि Only Vijrim. विजृम्भयत्यपि Only Vijrim. 5 times Vijrim. Chant. विजृम् Vijrim, विजृम् Vijrim, विजृम् Vijrim, विजृम् Vijrim. विजृम् Vijrim Bhayatyapi. विजृम्भयत्यपि 5 times. Vijrim विजृम्भयत्यपि Bhayatyapi. विजृम्भयत्यपि 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 Yes. Try, try. मायावीव विजृम्भयत्यपि Good. आयोगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये. Good. This is the traditional way of learning, you know. Still today also. If you are doubtful in any chanting, any word, at your home when you will practice, in one word you will chant 10 times. It's a science. Okay. Ushamma, Yes. first one, Vishwa, can you chant? Yeah. Yes. Thank you. yes. Come. Vishwam darpana drishyamana nagari tulyam nijantargatam पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूत यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मन्नमानमेवाद्वयम् No, Amma. Swatma namevadvayam. Actually, the word is स्वात्मा swatmanam eva advayam. Okay. Swatma na mevadvayam. Chant it in that way स्वात्मानमेवाद्वयम् 5 times. स्वात्मानमेवाद्वयम् Swatma namevadvayam. ओ स्वात्मा नमेवात्मयम् स्वात्मा नमेयावात्मयम् स्वात्मा नमेवात्मयम् तस्मै Evadvayam. Okay. मयम् Okay. तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये. Vimlama, will you try the first one? Vishwam Darpana. विश्वं दर्पणं दृश्यमाननगतुल्यं निर्जातगर्तमं Nijantargatam. सर्गतं पश्यान्तिनि मायया बहिर्बोध्वत यथा निद्राय यः साक्षात् पुरते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वातय तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं दक्षिणामूर्तये. Wonderful. Suchitra Amma. Unmute yourself. Amma first. Unmute yourself. बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्गणैर्विकल्पम् Punaha. पुनः मा देशकालकलना
है माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम माया चित्रीकृतम चित्रीकृतम अम्मा ईकारा इज दीर्घई चित्रीकृतम वैचित्र्य चित्रीकृतम यस मायावीव विजृंभयत्यपि महायोगी वयः महायोगी स्वेच्छया वयः तस्मै श्री गुरु महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये wonderful wonderful yes Anshu amma please unmute yourself first one Yes, Swamiji. yes विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये wonderful Pratima amma okay unmute yourself amma unmute yourself that red microphone sign you please touch on it yes good विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी no तुल्यम second one your turn is second one bijasyan ओके स्वामी जी ओके बीजस्यांतरिवा पुरो जगदिदं प्राणिर्विकल्पं पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्या चित्रीकृतं मायावीव विजिभ्यत्यपि no महायोगी no mayaviva chant with me मायावीव vijrimbhayatyapi विजिभ्यत्यपि vijrimbhayatyapi bhayatyapi भयत्यपि भयत्यपि good मायावीव विजिभ्यत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया wonderful तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं दक्षिणामूर्तये नमः Sri Dakshinamurtaye श्री दक्षिणामूर्तये yes Sushmita amma please unmute yourself হ্যাঁ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে ও না না হয়নি মাইক্রোফোনটাতে একবার টাচ করো বারবার নয় একবার মাইক্রোফোনটাতে একবার টাচ করো আম্মা আনমিউট করো আনমিউট ইয়োরসেলফ আম্মা হ্যাঁ হ্যাঁ এবার আমি যা বলবো তুমি তা শোনো আর বলো হ্যাঁ विश्वं दर्पण विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी दृश्यमान नगरी तुल्यं तुल्यं निजान्तर्गतम् निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि
पश्यन्नात्मनि मायया मायया बहिरिवोद्भूतं बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये अबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् स्वात्मानमेवात्मम् गुड तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये श्री दक्षिणामूर्तये. good in this way we do Pushpanjali. Okay, today up to that I'm confident, very much confident, you know, that you can. I'm very happy with all of I think I can, Shamiji. If I can, I will have to can't you? copy that out. I'll do Why that. can't you? You can, you only can. Okay. Okay. Today after Hari Om Tat Sat. Hari Om, Hari Om. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Sri Gurubhyo Namaha. Hari Om.